So, yan na sila dalawa. Yan oh, mga good finds. Wala. Yan, check tayo sa checkpoint. First paneling station is only 1.5 hours, 3.2 kilometers. Yan. Sila. Tapos si Edwin yan oh, nakita nyo sa small camera. Boss Edwin on the max. Guys, palagi kami nahuli. Hala na, nga 30 plus na, 40 plus. Naka green 50 plus yan. Wow, simentado ah. Yan guys. Yun doon pala tayo galing oh. Yun oh, pababa. Grabe yun oh, no? Okay. Yan, wow, konkrito na. Konkrito na mga Bisaya. Loh, gidagan man ng ato leader oy. Uy. Grabe oy. Guys, ito paneling station. Yan. So malapit na kami. Almost 1 kilometer maybe. Wow, so maganda dito pala. So almost 1 kilometer ahead. So matarating na natin ang end point. So now pababa na kami. Yan guys, malapit na kami makarating sa end point. Yan. Survive ah. Survive. So almost 6 hours hiking. Grabe, kalating araw ah, sobra. 5 hours. Saan tayo boss? Dito, dito. Yan. Panlang MTR station. Yan sila sa likod oh. So survive guys, survive. End point. Yan. Survive po, survive. So dito na ang end point. So salamat guys. So follow lang, like and share para sa next natin na mga hiking. So thank you sa sponsor dyan. Yan. So tatapusin ko na ang video guys. So thank you.